Okay, hello everyone. Hari ni kita nak unbox pula Realme 3 model baru daripada Realme sub company Oppo OK， 这是新的 model 来的 Realme 3， 这个是一个 Oppo 的 sub company 来的咯。OK， sekarang dia ada dua spek, satu yang 32GB dengan 3GB RAM, lagi satu dia 64GB 4GB RAM 啦。OK， 它现在有两个 spec， 一个是64GB 加 4GB RAM， then 还有一个是 32GB 加 3GB RAM 咯。价钱一个是599跟一个699咯。Harga dia 599 dengan 699 lah. Ini spek dia. Okey, sekarang kita nak unbox, tengok dia dalam akan dapat apa barang lah masa you beli. OK， 现在我们要开箱咯，然后看你会拿到什么咯当你买的时候 OK。 OK， phone, TPU case, warranty dengan user guide, charger 3 pin, kabel dengan SIM eject. OK, ini phone dia. OK， screen dia 6.2 inci dari sini sampai sini. OK， 荧幕是6.2寸咯，就从这边到这边咯。然后前面有一个13 megapixel 的那个 selfie camera. Ini depan dia ada 13 megapixel punya selfie camera lah. OK. OK, ini dia punya body. OK, power button. OK, ini dia punya headphone jack. Ini dia ada mic, micro USB, buzzer. OK. Ini dia punya volume button. Dan tempat letak SIM. OK， 然后这边是放SIM卡的，有两个这个 volume button 哦，开大小声的。然后下面这个是 buzzer， 然后 micro USB 的那个 port charger， then 这边有 mic， 然后还有这个耳机洞咯， 3.5mm 的。OK， then 这边是它的 on off button 咯。OK， kamera 13 megapixel campur 2 megapixel. OK, ni ada fingerprint. OK, ni pun OK juga dia punya quality. Sini bawah ada Realme punya chop lah. OK， 这边有一个 Realme 的那个 brand 在这边。OK， 然后后面的 camera 是13+2 megapixel 咯，然后有一个指纹解锁咯，然后还有一个脸部解锁咯。OK， sekarang kita nak tengok ada apa function dekat phone ni. OK， 现在我们看里面有什么功能咯。OK， setting. OK， dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, VPN, Wi-Fi tethering, USB tethering, Bluetooth tethering, Wi-Fi direct. OK, Wi-Fi direct ni dia boleh hantar barang pakai Wi-Fi lah. Dulu kita pakai Bluetooth, sekarang Wi-Fi to Wi-Fi lah, laju sikit. DLNA. Okay, display. Ni ada fingerprint dengan face unlock. OK， 有那个指纹解锁，还有脸部解锁咯。Smart service, smart driving, convenient aid.
OK battery OK memory dia ada 64GB, ada balance lagi 48.5GB boleh pakai OK 它的机身是64GB， 然后还有剩下48.5GB 可以用咯。OK then OTG connection OK about phone Realme 3 Color OS version 6.0 Android 9.0 Android Pie Octa Core RAM 8GB OK 这个是 Realme 3咯，然后 Color OS 的 version 是 6.0， 然后 Android 的版本是9的咯，然后 processor 是 Octa Core， then 它是用那个 Helio P60 的那个 processor。 Ini dia pakai Helio P60 punya processor Okay. Ini dia ada clone app, ada game space. Ini kalau you nak main game, orang telefon dia tak kacau, you boleh masuk ini game mode lah. Okay, ini clone app dia boleh masuk macam dua Facebook, dua WhatsApp, WeChat macam tu loh. App split. Ini app split ni dia tekan saja nanti dia boleh pakai dua page lah. Macam satu you tengah tengok YouTube, satu you tengah surf browse internet ke buat kerja pun boleh. App split 这个就是你可以用两页咯。OK， 你可以用2个页面，就有可能你现在上面在看 YouTube， 下面你拿来在做功课那些做功用也是可以的，就是讲一路看戏一路做工都可以的。OK。battery dia 4230 mAh 它的电池是4230毫安OK， 然后现在我们看它用什么 SIM 卡。Sekarang kita tengok dia pakai apa SIM card lah. OK， ini SIM card dia pakai 2 nano SIM dengan 1 memory card lah. OK， 它是用2个 nano SIM 跟一个那个记忆卡咯，所以 total 是3个 slot 咯。OK。Total dia ada 3 slot OK, phone ni dia ada 2 color. Satu yang biru macam ni, lagi satu yang hitam ni macam ni lah. OK, harga dia sekarang 699 yang 64GB punya. Kalau yang 32GB punya 599 lah. OK. Itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni tolong like, share, komen dan subscribe Ada apa-apa pertanyaan也 boleh komen dekat bawah。 OK， 今天的影片就到此为止。如果喜欢的话，记得按 like、share、comment 还有那个 subscribe 咯。如果有什么问题，你们可以在下面留言咯。OK， 拜拜。